प्रयास के यहाँ पर सम्मान जनाने के लिए, उन्हें अभिनंदन जनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज इस अलीपुरद्वार के पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। आप सभी को आए और अभी भी आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। প্রশাসনের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে বাগডোগরা থেকে উড়ে গেছেন। সামনের দিকে চেয়ার ফাঁকা আছে, পিছনের দিকে লোককে আরো পিছনে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা না করে তাদেরকে সামনের দিকে চেয়ারে বসবার ব্যবস্থা করে দিন। মাননীয় প্রশাসনের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, সামনের দিকের চেয়ারগুলো আপনারা ভরিয়ে দিন। সামনের দিকে 3টা হ্যাঙ্গার এই চেয়ারগুলো ফাঁকা রেখেছেন, অথচ মানুষ পিছন দিক দিয়ে দৌড়চ্ছে। এটা না করে আপনারা দয়া করে সামনের দিকের চেয়ারগুলো ভরিয়ে দিন। আপনারা অনেক কার্ড দেখেছেন, বিশেষত মহিলাদের একটু সামনের দিকে দিন। আপনাদের সকলকে অনুরোধ, সামনের দিকে চেয়ারগুলো ভরিয়ে দিন। উত্তর দিকে আমাদের যে কালচারাল ফাংশন যেখানে হবে তার সামনের যে চেয়ারগুলো সবগুলো ফাঁকা আছে। কেন ফাঁকা আছে? প্লিজ তাদের একটু এন্ট্রি দিন, প্লিজ এন্ট্রি দিন। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে চেয়ার ফাঁকা আছে, প্লিজ এন্ট্রি দিন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে বাগডোগরা থেকে উড়ে গেছে। আপনারা সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে দিন, সকলে বসবার সুযোগ পাক। মাননীয় প্রধান
মহিলাদেরকে মহিলাদেরকে হ্যাঁ বললেই তো আবার এখানে বললেই পরে এটা ইয়ে হয়ে যাবে, দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যাবে। মহিলাদেরকে আমাদের যে গেস্টের জন্য যেটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখানে একটু যে সমস্ত আমাদের দাঁড়িয়ে রয়েছে মহিলারা, তাদেরকে আপনারা বসিয়ে দিবেন, তাদেরকে এখানে বসিয়ে দিন। হোয়াইট চেয়ার যেগুলো কভার লাগানো রয়েছে, যেখানে কভার লাগানো রয়েছে চেয়ার বাপাশে, মঞ্চের বাপাশে, মঞ্চের বাপাশে, মঞ্চের বাপাশে যেখানে কভার লাগানো রয়েছে সেখানে মহিলাদেরকে ঢুকিয়ে দিন। পাশের কোনো ব্যাপার নেই, সেখানে মহিলাদেরকে ঢুকিয়ে দিন। সেখানে ভাই রূপনকে আমি অনুরোধ করছি সামনের ব্লক দুটো একটু সকলকে বসিয়ে দিন, এবং প্রশাসনকে অনুরোধ করছি, আমাদের সেখানে রয়েছেন ভাটিবাড়ি আউটপোস্টের ওসি, ভাটিবাড়ি আউটপোস্টের ওসি। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, জয় জয় শ্রীরাম। এবার আমাদের যে মোদিজির মুখোশ গুলো আমাদের হাতে রয়েছে, একবার সকলে মিলে মোদিজির মুখোশ, শুধুমাত্র ভারত মাতা কে, মোদিজি জিন্দাবাদ, শুধুমাত্র মোদিজির মুখোশ, মোদিজি জিন্দাবাদ, শুধুমাত্র মোদিজির মুখোশ, মোদিজি জিন্দাবাদ, হাতে তুলে বলুন, মোদিজির মুখোশটা হাতে তুলে বলুন, মোদিজি জিন্দাবাদ। শুধুমাত্র মোদিজির মুখোশটা নিয়ে একবার, মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি জিন্দাবাদ। এবার শুধুমাত্র আমাদের জাতীয় পতাকা, ভারত মাতা কে, শুধুমাত্র জাতীয় পতাকা, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। একবার আপনারা পতাকাগুলো এরকম এরকম করবেন, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। ধন্যবাদ। শুধুমাত্র যাদের হাতে মোদিজির প্লেকার্ড রয়েছে, শুধুমাত্র মোদিজির প্লেকার্ড যাদের হাতে রয়েছে, একবার তুলে হাত তুলে বলবেন, ভারত মাতা কে, মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি জিন্দাবাদ। ভলেন্টিয়ারদের আমি অনুরোধ করব, আমাদের A2 এখানে বেশি লোক রয়েছে, যাদের হাতে মোদিজির প্লেকার্ড রয়েছে তাদেরকে একটু আপনারা A5 কিংবা A6 এ আপনারা একটু ট্রান্সফার করবেন মোদিজির প্লেকার্ড সহকারে। A5 A6 ভাই রূপন, এই ডান পাশে এটাকে ফিল আপ করো, এটাকে ফিল আপ করো, এটাকে ফিল আপ করো। আর ওই প্রশাসন কথা বলো, ওখানে আমাদের ভাটিবাড়ির ওসি যিনি রয়েছেন, ভাটিবাড়ির ওসি করে দিবেন। আউটপোস্টের ওসিকে আমি অনুরোধ করছি এই ব্লকটা একটু ফিল আপ করে দিবেন। অনেকটা ব্যাপটা হয়ে গেছে। হ্যালো, কবিতা দিকে অনুরোধ করছি, কালচারাল পরের যে আমাদের কর্মসূচি রয়েছে সেটা আপনি শুরু করবেন। কবিতা দিয়ে শুরু করুন।
পরবর্তী ধাপ রয়েছে, আপনি দয়া করে সেটি শুরু করবেন। কবিতার দিকে অনুরোধ করব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কালচারাল অনুষ্ঠানে যে আমাদের ধাপগুলি রয়েছে তাড়াতাড়ি শুরু করবেন। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। যারা মিউজিশিয়ান রয়েছেন আপনারা একটু তাড়াতাড়ি করবেন। সাউন্ড সিস্টেম একটু দেখে নিন, কালচারাল ওখানে সাউন্ড সিস্টেম কোনো সমস্যা হচ্ছে হয়তো। একবার হয়ে যাক। মোদি 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 ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। কালচারাল স্টেজের যিনি সাউন্ড সিস্টেম রয়েছেন একবার দেখে নেবেন, ওনাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে একবার দেখে নিন। যারা টেকনিশিয়ান রয়েছেন আপনারা একবার দেখে নিন। কনসোল ডিপার্টমেন্ট যারা রয়েছেন একবার একটু দেখে নেবেন ওখানকার। আপনি বলে দিন। कंसोल पर जो है कल्चरल प्रोग्राम वाले स्टेज पर माइक नहीं चल रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कंसोल डिपार्टमेंट जिनके पास कंसोल का कंट्रोल है, कल्चरल स्टेज पर माइक नहीं चल रहा है, कृपया उसको शीघ्र चालू करें। हेलो हेलो दो तरफ कल्चरल स्टेज का माइक चालू किया जाए। हेलो नमस्कार। भारतीय जनता পার্টির ডাকে আজকের এই জনসভায় আগামী 26 বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে আজকের এই জনসভা। আপনাদেরকে সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সদ্য দলে যোগদান দেওয়া
গত ধূপগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআইএম এর প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র রায় বর্তমান প্রাক্তন শিক্ষক, গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী, তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। তার আগে আপনাদের কাছে আমি একটি জয়ধ্বনি চেয়ে নিচ্ছি। ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে। সঙ্গীত পরিবেশন করছেন ঈশ্বরচন্দ্র রায়। কইরা দিলা শেষ
তোষণ তুমি করো, ভোটের আশায় জেহাদিদের তোষণ তুমি করো, দুধের গাইয়ের হয়ে তুমি সদাই সওয়াল করো, ভোটের আশায় জেহাদিদের তোষণ তুমি করো, দুধের গাইয়ের হয়ে তুমি সদাই সওয়াল করো। ও ওরে করিবে চুরি করে রাজ্যটাকে কইরা দিলা শেষ, দিল ওরে কি পরিবেশ, ভোটের আশায় রাজ্যটাকে কইরা দিলা শেষ, দিল চুরি করে রাজ্যটাকে কইরা দিলা শেষ, দিল চুরি করে রাজ্যটাকে কইরা দিলা শেষ, এখন আপনাদের সামনে শ্রদ্ধা উড়াও উত্তরের ভাওয়াইয়া নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধা উড়াও। ভোকালটা একটু বাড়বে। হ্যালো, মনিটরটা শোনা যাচ্ছে না খুব একটা ভালো করে। হ্যালো 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 প্লিজ, হ্যালো, ভোকালটা আরেকটু বাড়াও। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। আমি শ্রদ্ধা হ্যালো হ্যালো। অ্যাডজাস্ট আছে।
ठीक है, ये कैमरे में माइक चेक Can we request all of you to kindly remain seated and wait for the Honorable Prime Minister to arrive? Thank you so much for your patience. We expect the Honorable Prime Minister to join us in a very short while. So, could you please take your seats and remain seated? Thank you. একটি বিশেষ ঘোষণা, যারা একদম শেষ প্রান্তে যারা ট্র্যাকের উপরে দাঁড়িয়েছেন বা বসেছেন, ভলেন্টিয়ার এবং প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা বিষয়টি একটু নজরে রাখবেন। আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব, দয়া করে আপনারা এরকম ট্র্যাকের উপরে কিংবা ট্র্যাকের মধ্যে উপরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনারা নিচে নেমে আসুন এবং আমাদের মঞ্চের বাঁ দিকে এবং মঞ্চের ডান দিকে প্রথমের দিকে জায়গা ফাঁকা রয়েছে, কিছুটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে, সেখানে ভলেন্টিয়ারদের অনুরোধ করব আস্তে আস্তে আপনারা তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করিয়ে দিবেন এবং সেখানে বসার ব্যবস্থাও রয়েছে, সেখানে আপনারা তাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন। মঞ্চের ডান দিকে এবং মঞ্চের বাঁ দিকে যে হ্যাঙ্গার রয়েছে, ডান দিকে যে হ্যাঙ্গার রয়েছে, অর্থাৎ A1, A2, B1, B2, A5, A6, B5, B6,
A5A6, A5B6, A1 A2, B1 B2 এই যে চারটি ব্লক রয়েছে প্রথমের দিকে সেখানে এখনো জায়গা, সেখানে চেয়ার এখনো সম্ভবত সেখানে একটু ফাঁকা রয়েছে। আপনারা পিছনে কেউ এতটা আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না, ওখানে ট্র্যাকের উপরে আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ধন্যবাদ। প্রশাসনকে অনুরোধ করব এবং ভলেন্টিয়ারদের মঞ্চের বাঁদিকে এখনো জায়গা ফাঁকা রয়েছে, যেভাবে সাধারণ মানুষ আসছে তাদের বাঁদিকে যে জায়গা ফাঁকা রয়েছে সেখানে আপনারা তাদেরকে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। মঞ্চের বাঁদিকে অর্থাৎ B5B6, A5A6, C5C6, D5D6 এই যে পোর্শনটা রয়েছে, যে হ্যাঙ্গারটা, সেই হ্যাঙ্গারটার বাঁদিকে ফাঁকা রয়েছে, সেখানে আপনারা তাদেরকে এখানে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। বলে দিয়েছে এইটা भारत माता के সকলে একবার দুহাত তুলে ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। আমাদের কাছে যাদের কাছে জাতীয় পতাকা রয়েছে, জাতীয় পতাকা তুলে বলুন ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। এবার মোদিজির কাটআউট, মোদিজির যে আমাদের ছবি রয়েছে সেটা তুলে मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। আমি ভলেন্টিয়ারকে অনুরোধ করব দয়া করে মঞ্চের ডান দিকে A1 A2 B1 B2 থেকে এখানে যারা মোদিজির কাটআউট নিয়ে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদেরকে আপনারা একটু B5
E6, A5, A6 এর দিকে তাদেরকে একটু প্রবেশ করিয়ে দিবেন। এবং সাউন্ড সিস্টেম যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করছি আমাদের মঞ্চের ডান দিকে রাইট সাইড এখানে একটু সাউন্ডের সমস্যা হচ্ছে, সেটা একটু দেখে নেবেন। একটি বিশেষ ঘোষণা আমাদের ভলেন্টিয়ার এবং প্রশাসনের উদ্দেশ্যে। একটি বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছে, যার নাম হচ্ছে রাজ সাহা, মায়ের নাম হচ্ছে শকুন্তলা সাহা, বাড়ি হচ্ছে ঘরগড়িয়া হাট। বাচ্চাটি যে হারিয়ে গিয়েছে, বাচ্চাটির নাম রাজ সাহা, মায়ের নাম শকুন্তলা সাহা, বাড়ি হচ্ছে ঘরগড়িয়া হাট। কেউ যদি আপনারা কোথাও বাচ্চাটিকে খুঁজে পান অবশ্যই প্রশাসনের সঙ্গে কিংবা আমাদের ভলেন্টিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এবং মঞ্চের ডান দিকে कंसोल डिपार्टमेंट मंच के दाईं तरफ जो साउंड बॉक्स है उसको ठीक करें, उसको टेस्ट करें, उसमें साउंड नहीं आ रहा है। कंसोल मंच के राइट साइड में साउंड काम नहीं कर रहा है, कृपया देखें उसे। কবিতা দিকে অনুরোধ করছি আমাদের পরবর্তী যে সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে যে কর্মসূচি রয়েছে সেটা আপনি শুরু করার জন্য অনুরোধ রাখছি কবিতা দিকে। साउंड सिस्टम, ये कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल स्टेज का साउंड प्रॉपर नहीं है, काइंडली चेक करें। कंसोल कल्चरल स्टेज का साउंड एक बार टेस्ट करें। সবারই জনপ্রিয় একটি গান, তো তালে তালে একবার উত্তর বাংলা হাসিয়া যান, আমার জায়গাটা দেখিয়া যান, মনের কথা শুনিয়া যান রে বন্ধু, তোমার কথা কয়া যান রে। একবার উত্তর বাংলা হাসিয়া যান, আমার জায়গাখানে দেখিয়া যান, মনের কথা শুনিয়া যারা জলের দায়িত্বে রয়েছেন মিডিয়া বন্ধুদেরকে তাদের জন্য জলের ব্যবস্থা করে দিবেন। যারা জলের দায়িত্বে রয়েছেন তারা মিডিয়া বন্ধুদের জলের দায়িত্ব করে দিবেন, জলের ব্যবস্থা করে দিবেন।
আবার বলছি, ভলেন্টিয়ার এবং প্রশাসনের উদ্দেশ্যে আমি একটি আবেদন রাখছি। মঞ্চের বাদিকে এখনো ফাঁকা রয়েছে, পিছনে প্রচন্ড ভিড় হয়ে গিয়েছে। মঞ্চের বাদিকে এখনো ফাঁকা রয়েছে, সামনের দিকে দয়া করে আপনারা আস্তে আস্তে সেখানে আমাদের কার্যকর্তাদের আসতে দিবেন, তাদেরকে প্রবেশ করাবেন। মঞ্চের বাদিকে A5 A6 A6 B6 C6 তার পাশে ফাঁকা জায়গা রয়েছে, আপনারা দয়া করে তাদেরকে এন্ট্রি দিয়ে দিন। প্রশাসন এবং ভলেন্টিয়ারদেরকে বলছি, দয়া করে তাদেরকে এন্ট্রি দিয়ে দিন, সেই জায়গাগুলো এখনো ফাঁকা রয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উপস্থিত হবেন, তাই অনুরোধ করছি মঞ্চের বাদিকের ফাঁকা জায়গাগুলোতে পিছনে প্রচন্ড ভিড় হয়ে গিয়েছে, মানুষ দাঁড়াতে পারছে না। আর যারা ট্র্যাকের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দয়া করে আপনারা ট্র্যাক থেকে নামবেন। ভলেন্টিয়ার এবং প্রশাসনকে অনুরোধ করছি বিষয়টি দেখার জন্য। মঞ্চে যে কালচারাল হচ্ছে তার সাউন্ড কোথাও যাচ্ছে না, তাই যারা সাউন্ডে রয়েছেন তাদের আউটপুট দিবেন। যারা সাউন্ডে রয়েছেন, মঞ্চের যে গান হচ্ছে সেই গানের আউটপুট দিবেন। মঞ্চে যে গান হচ্ছে সেই গানের জাতীয় পতাকা সকলে মিলে জাতীয় পতাকা আমাদের হাতে, যাদের যাদের হাতে জাতীয় পতাকা রয়েছে, আমরা সেই জাতীয় পতাকা নাড়িয়ে আমরা সকলে মিলে স্লোগান দিব, ভারত মাতা কে, 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 ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে।
कंसोल চ্যাংরা বন্ধুর साउंड थोड़ा एक बार चेक करे, ये साउंड इको हो रहा है। বড় ঘরত বসে साउंड से कंसोल के लोगों को बोल रहा हूँ, एक बार कल्चरल का साउंड और ये राइट साइड का साउंड, राइट साइड पोडियम का साउंड, तो दोनों साउंड एक बार वापस से ठीक से चेक करे, इसे हो रहा है साफ, साउंड क्लियर नहीं है। कल्चरल स्टेज का माइक बंद करिए, पीछे कार्यक्रम चल रहा है। कंसोल से आग्रह है, कंसोल कल्चरल स्टेज का माइक बंद किया जाए। भारत माता के কালচারালের সাউন্ড এখন আর এটা অল ওভার আউটপুট হবে না, শুধু ওখান থেকে আউটপুট হবে। ভারত মাতাকে একবার মোদিজির মুখস্থ করে সবাই বলেন, মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি জিন্দাবাদ। हेलो माइक মোদি মোদি, हेलो সকলে মিলে মোদি মোদি, দোয়া তুলে মোদি মোদি, দোয়া তুলে মোদি মোদি। ভারত মাতাকে যাদের হাতে মোদিজির মুখোশ এবং ছবি রয়েছে প্লেকার্ড একবার তুলে বলুন, মোদি মোদি, মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি জিন্দাবাদ। ভারত মাতাকে জাতীয় পতাকা যাদের হাতে রয়েছে একবার জাতীয় পতাকা নামিয়ে বলুন, ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে। এবার আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের চিফ হুইপ শিলিগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক সম্মানীয় ডক্টর শঙ্কর ঘোষ মহাশয়কে আমি আবেদন রাখছি ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। তার প্রাক্কালে আমি আবার ভলেন্টিয়ার এবং পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করছি, পিছনে প্রচুর লোক ঢুকতে পারছে না, দয়া করে আপনারা মঞ্চের বাঁদিকে এখনো ফাঁকা জায়গা রয়েছে, তাদেরকে সেখানে আপনারা এন্ট্রি করান, তাদেরকে সেখানে আপনারা প্রবেশ করানোর জন্য আপনারা সহযোগিতা করুন। ধন্যবাদ। भारत माता के जय श्री राम, जय जय श्री राम। আজকে পরিবর্তন সংকল্প সভা আমাদের আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হতে চলেছে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদের এই সভায় উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে যে বার্তা দেবেন সেই বার্তা আমরা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করব। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে এই সভার প্রেক্ষিতে দু একটি ঘটনা আজকে আমরা বলতে চাই। আপনারা জানেন এই সভাকে সফল করবার জন্য উত্তরবঙ্গের 3 জেলা আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি তারা আমাদের সংগঠক কার্যকর্তারা তারা মাঠে নেমে এই প্রচার করেছেন। দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যারা এই রাজ্যে একটা অপরাধ জগতের সরকার বা শাসন ব্যবস্থা নামিয়ে নিয়ে এসছে। সাউন্ড সিস্টেমে যারা রয়েছেন শঙ্করদার আওয়াজ ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না, সাউন্ড সিস্টেম আওয়াজটা একটু ঠিক করুন, সাউন্ডটা একটু ঠিক করুন প্লিজ। যারা সাউন্ড সিস্টেমে রয়েছেন আপনারা বিষয়টা একটু দেখুন, মঞ্চে এবং ক্রাউডে সাউন্ড ঠিক মতো পৌঁছাচ্ছে না, ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না, প্লিজ এই বিষয়টা একটু দেখে রাখুন। শঙ্করদা, এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সমর্থকরা কুচবিহারের বিভিন্ন বিধানসভার থেকে আসার সময় তাদের গাড়ি যেভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে, এখানে আমাদের বিধায়ক বরেন্দ্র এসে জানালেন যে তার বিধানসভা এলাকার 3 জন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শাসক দলকে আমরা খোলা চ্যালেঞ্জ করছি, আপনাদের যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আপনারা মেরে শেষ করবার কথা বলেছেন, আর আপনাদেরকে আমরা মাটির মধ্যে গেঁথে দেব এই 2026-এর এই নির্বাচনে। এবং আপনারা জেনে রাখুন আপনাদের পুলিশ, আপনাদের দুষ্কৃতী, আপনাদের সমাজ বিরোধী নামক আপনাদের নেতারা তারা এলাকায় এলাকায় যে সন্ত্রাস তৈরি করবার চেষ্টা করছে, সেই সন্ত্রাসের মোকাবিলা করবার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা তারা প্রস্তুত। আজকের এই মহতী সমাবেশে আপনাদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই বার্তা নবান্ন অব্দি পৌঁছে গেছে। এবং দিদির এটা জেনে রাখা দরকার যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে মেরে ধরে পুলিশ দিয়ে গুন্ডা দিয়ে দমানো যায়নি, যাবে না। 2026-এ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে আসতে চলেছে, একে কেউ রুখতে পারবে না। এই প্লাবন আমরা নিয়ে যাব। আপনারা জানেন আমাদের এই উত্তরবঙ্গের মানুষকে স্বাধীনতার পরবর্তীতে এই 75 বছরও বেশি সময় ধরে যে বঞ্চনার আমরা শিকার হয়েছি, সেই বঞ্চনার মূলে রয়েছে কংগ্রেস, বামেরা, তৃণমূল কংগ্রেস। 2014 সালের পর থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে করবার পর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি কেন্দ্রের সরকার 2 হাত উজাড় করে আমাদের এই উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। আপনারা জানেন আজকে আমাদের সাংবিধানিক যে তালিকা আছে
সেই তালিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের সরকার তিনটি মূল জায়গায় আমাদের উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো নির্মাণে সবথেকে বেশি অর্থ সহযোগিতা করেছে। আপনারা জানেন, এশিয়ান হাইওয়ে থেকে শুরু করে ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে শুরু করে তার যে পরিবর্তিত রূপ আজকে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কেন্দ্রের সরকারের অর্থে তৈরি করা হচ্ছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সভা এবং তার বার্তা নিয়ে আমরা ফিরে গিয়ে নিশ্চিতভাবে 2026-এ উত্তরবঙ্গের 54টি সিটি আমরা জিততে চলেছি। ভারত মাতাকে মোদি 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 মোদি। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर क्षेत्र और हर नागरिक को आधुनिक सुविधाओं और अवसरों से सशक्त बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री सुकांत मजूमदार, माननीय केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, श्री शुभेंदु अधिकारी, माननीय विधायक व नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा, श्री मनोज टिग्गा, माननीय सांसद अलीपुरद्वार। आप सभी की उपस्थिति इस अवसर को और भी गरिमामयी बनाती है। भारतीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए हम एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। मैं श्री सुकांत मजूमदार, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं माननीय सांसद श्री मनोज टिग्गा जी से स्वागत भाषण देने का निवेदन करती हूं। मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस डुआर्स की पुण्य भूमि पर अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे पश्चिम बंगाल के सांसद बालूरघाट से एवं केंद्र में मंत्री एवं हमारे राज्य के सभापति भी हैं ऐसे डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, हमारे बीच उपस्थित पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल के नेता सम्मानीय शुभेंदु अधिकारी जी, सर्वोपरि आप जो बीपीएससीएल के जितने भी अधिकारीगण और यहाँ पर बैठे सभी अतिथियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके आप सभी को जानते हैं कि पहले क्या था कि गैस प्राप्त करने के लिए हमें कितना समय लगता था, 4 साल 5 साल 6 साल बीत जाता था, लेकिन हमें गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, काफी दिक्कतें होती थी। जो मिलता था वो भी हमें डबल सिलेंडर नहीं मिलता था। तो क्या करते थे कि एक सिलेंडर घर में होता था और हम जानते थे कि ये सिलेंडर शेष हो जाने के बाद में 3-4 महीने तक हमें और दूसरा गैस सिलेंडर मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम राशन की दुकान से केरोसिन का तेल लेकर के घर में रखते थे कि गैस सिलेंडर तो हमें 2-3 महीना के बाद मिलने वाला है। तो उस समय में हमारा जो घर में जो खाना बनाओ कैसे बनेगा, तो हम घर में उस केरोसिन के तेल से खाना बनाते थे। लेकिन हमारे देश में
माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिन माताओं ने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरे घर में ये गैस सिलेंडर आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में माताओं को जब गैस मिला तब उनको पता चला कि नहीं, ये गैस सिलेंडर तो बड़ों बड़ों का नहीं है, ये हमारा भी पाने का लायक है, हम भी पा सकते हैं। तो गरीब माताओं का सपना साकार करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में देखिए, अभी उसके बाद में गैस सिलेंडर क्या हो रहा है कि घर घर में डिलीवरी भी हो रहा है अभी, और 2 सिलेंडर मिल रहा है, 2 सिलेंडर मिल रहा है। एक सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद में हम दूसरा को रिफिलिंग करके घर में रख रहे हैं और हमें कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। और क्या है कि घर में गाड़ियां आकर के घर तक, माने अपने दरवाजे तक गैस सिलेंडर दे करके जाती है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हम ये पूरा जो इस तरह का जो काम है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही हो पाया है। उससे भी आगे बढ़ करके आज जो काम हो रहा है यहाँ शिलान्यास होने वाला है कि नहीं, उससे आगे बढ़ करके हम गैस का जो कनेक्शन है पाइप के माध्यम से घरों तक, उनके चूल्हे तक, उनके रसोई तक पहुंचाने का काम जो हो रहा है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। और आपको गैस सिलेंडर को लेकर के इधर उधर भागा दौड़ी करना नहीं पड़ेगा, ये आपका रसोई तक आ जाएगा। और रसोई तक के साथ साथ जहां रेस्टोरेंट है, जहां होटल है, उनका भी वहां तक जहां खाना बनता है वहां तक गैस पहुंचाने का काम यदि हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आने वाला समय में यह भी विकसित भारत बनाने में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं एक बार फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, केवल हमारे देश के नहीं पूरे देश के आज हमारे नेता बन चुके हैं, तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार मैं फिर से अपने दिल की गहराई से स्वागत करते हुए इस डुअर्स की पुण्य भूमि पर, जहां हाथियां पाई जाती है, एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, मोर की आवाज शाम को सुनाई देती है, ऐसे डुअर्स में, हरियाली में, चाय बागान के क्षेत्र में मैं अपने दिल से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज टिग्गा जी, धन्यवाद। और अब पूर्वी भारत में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम लेने का समय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप भारत पेट्रोलियम की सिटी गैस वितरण परियोजना अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में पश्चिम बंगाल के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने जा रही है। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया इस डिजिटल प्लाक का अपने कर कमलों से अनावरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक ईवी के माध्यम से सिटी गैस वितरण परियोजना के बारे में जानकारी देंगे। ईवी चलाइए जरा। सपनों को आकार तभी मिलता है जब नीयत साफ हो और दिशा स्पष्ट। एक ऐसा ही सपना है आत्मनिर्भर भारत का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की उस ऊंचाई को छू रहा है जहां स्वच्छता, सुलभता और सततता एक साथ चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का, जिसमें पश्चिम बंगाल की अहम भूमिका है। ये वही धरती है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखा था। आज वही स्वप्न आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के रूप में साकार हो रहा है। इसी संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है भारत पेट्रोलियम द्वारा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार में CGD परियोजना जोन,
जो न सिर्फ 2 जिलों के लाखों लोगों को एक स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य से जोड़ रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा। हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही है। इससे पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की मजबूरी कम होगी। ये चीजें कम कीमत में आप लोगों को मिलने लगेगी। गैस पाइपलाइन आने से यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। इसका एक और फायदा होगा, घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से भी आ पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। गैस उपलब्ध होने से नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा। शुरू हो रहा है 1017 करोड़ रुपए की लागत वाला ये विशाल प्रोजेक्ट, जिसका लक्ष्य है 2.5 लाख घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाना, 19 सीएनजी स्टेशन स्थापित करना, 100 किलोमीटर अंतर नगरीय स्टील पाइपलाइन बिछाकर पूरे क्षेत्र को एक मजबूत ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ना। इससे हर रसोई के साथ रेस्टोरेंट, होटल और उद्योगों को मिलेगी सुरक्षित, सस्ती और निरंतर गैस आपूर्ति। और यही नहीं, 22 लाख से अधिक मानव दिवस के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस परियोजना से इस क्षेत्र में सामाजिक समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। वहीं 25 वर्ष परियोजना अवधि के दौरान लगभग 98 टीएमसी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि लगभग 50 लाख पेड़ लगाने के समतुल्य है। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं, ये एक परिवर्तन है जो एक नए पश्चिम बंगाल को आकार देगा। आज प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। धन्यवाद। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अत्यंत सम्मान के साथ इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र आग्रह करती हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, अलीपुर द्वार के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिग्गा जी, अन्य सांसद, विधायक और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, अलीपुर द्वार की इस ऐतिहासिक भूमि से बंगाल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अलीपुर द्वार की ये भूमि सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़ी है। एक और भूटान की सीमा है, दूसरी ओर असम का अभिनंदन है, एक और जलपाईगुड़ी का सौंदर्य है, दूसरी ओर कूच बिहार का गौरव है। आज इसी समृद्ध भूभाग पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है और आज का दिन उसी नींव में
एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है। कुछ देर पहले हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। मैं अलीपुरद्वार और कूच बिहार के नागरिकों को इस नई शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का भी एक उदाहरण है। साथियों, बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। आज हमारा देश गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। सीएनजी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इस परिवर्तन में और गति आई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में योजना शुरू की थी। इस योजना ने करोड़ों गरीब बहनों का जीवन आसान बनाया है। इससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, उनका स्वास्थ्य सुधरा है और सबसे बड़ी बात, घर की रसोई में सम्मान का माहौल बना है। 2014 में हमारे देश में 14 करोड़ से कम एलपीजी के कनेक्शन थे। आज ये संख्या 31 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हर घर तक गैस पहुंचाने का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। हमारी सरकार ने इसके लिए देश के कोने कोने में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है। इसलिए देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। 2014 से पहले देश में 14,000 से भी कम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। गांव-गांव में अब आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाते हैं। साथियों, आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन के पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर
गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है। गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। विकसित भारत का स्वप्न बंगाल के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में यहां हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस वे हो या दुर्गापुर एक्सप्रेस वे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का आधुनिकीकरण हो या कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का कायाकल्प हो या टुवार्स रूट नई ट्रेनों का संचालन हो, केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास का हर संभव प्रयास किया है। आज जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो भी सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, प्रगति की जीवन रेखा है। आपका जीवन आसान हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारा प्रयास है। हमारा बंगाल विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, इसी कामना के साथ एक बार फिर इन सारी सुविधाओं के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 5 मिनट के बाद मैं यहां से खुले मंच पे जा रहा हूं। बहुत सी बातें आप मुझसे सुनना चाहते होंगे, वो मंच ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए बाकी बातें मैं वहीं बताऊंगा 5 मिनट के बाद। इस कार्यक्रम में इतना ही काफी है। विकास की इस यात्रा को उमंग और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक संबोधन और इस महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखने के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद करती हूं। आइए हम सब मिलकर ऊर्जा सक्षम और सशक्त भारत के निर्माण के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। And can we request all of you to kindly remain seated till the Prime Minister leaves the venue. भारत माता की समस्त पताका उठবে, समस्त पताका उठবে। भारत माता की। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর এক্ষুনি চলে আসেন। আমাদের যে পার্শ্ববর্তী মঞ্চে সরকারি সভা ছিল সেটি শেষ হয়ে গেছে, তিনি আর অল্প সময়ের মধ্যেই আসবেন। मोदी जी स्वागतम। भारतवर्षের प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। আপনারা পিছনে শব্দ আসছে কিনা একবার হাত তুলে জানান। পিছনে শব্দ পাচ্ছেন? ভাই ট্রাকের উপরে যারা আছে একবার হাত তুলে জানিয়ে দেন। আওয়াজ আসছে? আওয়াজ আসছে? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি অনেক আগেই আলিপুরদুয়ারের পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করেছেন। তাকে আমরা সবাই স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের এই মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন। আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন। আপনারা যে যেখানে আছেন
সেখানেই আপনারা থাকবেন, প্রত্যেকে তাকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাবেন। কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না। মায়েরা রয়েছেন, সামনের দিকে দাদারা রয়েছেন, কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না। পার্শ্ববর্তী যে মঞ্চ আছে সেখানে আপনারা উঠবার চেষ্টা করবেন না। আমাদের যতবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন আমাদের হাতের পতাকাটাকে তুলতে হবে। বন্দে মাতরম বা ভারত মাতা কি জয় বললেই আমরা পতাকাটা তুলব। আরো দুবার হয়ে যাক, শুধু পতাকা একবার। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বিভিন্ন ধরনের আমরা প্ল্যাকার্ড দিয়েছি, যাতে মোদিজির ছবি আছে সেগুলোও তুলতে হবে, মুখোশ তুলতে হবে। ভারত মাতা কি, শুধু মুখোশগুলো এবারে তুলবো, পতাকা তুলবো না, মুখোশ আর ওই প্ল্যাকার্ড গুলো। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী মোদি জি স্বাগতম। उत्तरीय ना